बहिची सिंहनाथ टी ब्रिज पाखे तो पिला एक्चुअली आज अरुआ डालमा आउ सालाड कर चलतु जा खाଇବା आज अरुआ अन्न डालमा सालाड नाଇଁ ନାଇଁ ସରିବନି ଅଛି 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 ଚାଲ ଚାଲ गाड़ी खराब थला ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତାରେ ଆରେ ଅରୁଆ କ'ଣ ନେବେ ନା ଆସୁନା କରୁଛ ଭାତ ଏତେ କ'ଣ ମୋଟା ମ रही फुली जाइए ଫୁଲି ଯାଇଛି ଭାତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରୁଆ ନା ଆସୁନା ବା ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅରୁଆ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଲଟ ଡାଲମା ତ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବାଲି ଖଣ୍ଡ ଚିନି କିଏ କରୁଛି ରୋଷେଇଆ ପାଲୁ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇବ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କି କାମ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇଲିନି ଆସିଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ସେପଟେ ହଁ ବାବା ଦେ मो साथी जी बुरी गामसा बाहर जाई भिखारी तो कोन बड़ दांडर भिखारी कोन के भिखारी मा बाबू दियो ये सब सफल भिखारी ये सब कुड़िया भिखारी खाई दियो आसो सफल तो ये फाइनाली आम खाया पीवा सब सरीगला ए बड़ी सब टोटाल माने बाल्टीए बड़ी तो थाली ताटिया चतिकी सब धरिकी जाऊँ चल चली बाबू मुठे तू जोर आने तो